سورة الرحمن آية من أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بصوب لك دانغوك لك بلوى اسلام يجين لك فتح من يداتك بين على فاكانك ملابك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تغاين كروكرا على فاكان بوشي شيطاننا على كدنا باكا فرلك رفن. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن قام مغوي خاف مقام ربه ما مزرنا أما كيري يا القيامة بنا جولي من جدل با مسنيا كلنا نكاكيري هو أبوي مبوي جنتان نغفر فلا نوي الجنة سفلا الجنة فوق جردين نغفر نعيك من يفوي كفو أنو نغفر منو أني سو بينيون في أني كويون بينيون في أنوانا abovenyo de psiga yedu kulo koka nete fo irenye skero de do aljina to bana ko aljina sufla o be mai ma mizrana alaka kirin la habina joli minge ala nyekundena na ka kiri ko ma mizrana wonya aljina sufla bo jannatan ya komi kuma yin beke mbe flaflay kadaka kuma nyeshimbe adama de ni jine kuma nyeshimbo ludem tafsiru kala do ko ya ko aljine sufla o koroy ala jine woni adama de un tade flafo ka frajonga do ko la ko adama de un rede ubbe adama de kelo kele inni yoroy aljine suflay mizrana alani jine fana kelo kele oni yoroy flay kuma imbufo tafsiru kala do kulla ko aljinaso kele bidima ikabaran mange kama aljinaso to kele ndo iya alaka dawn sigili minge ka ala sosoye ka tuy ko boko saray be don bo ko sharhudi don ba wara kulla ko aljinaso kele oye ikabara saray ikabara ta sorode ngala ya keki sarati wajazahum bima sabaru jannatan wa harira anako ikabara sara wa aljina sokili lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada ko aljina so tokili ndo wa ala reka farangai o diri mate mo wala iko farakate fu ko tikabara sara da kuma ko nin koroy mi ko mami no sirana alay alaka kirin lahara ko aljina sufla bi ala bin aljina sufla inde mangutusa ko aljina sufla botiki Allah kira kiliyan kai na abi jidi de ina ala abi jidi de ina ala kira yo fo sallallahu alaihi wasallam kuna bi aljina ni anga daraja korotele wini anga firdausi redi ni
kaka yini ni kuma ye damate de fango yoro infam chendo ibi dugaw bi firdausi yini dugaw la chugo mina de ibi firdausi de yini ka bara la tinfana السابقون أولئك المقربون ما منو ما تو دان بارا ما لا جا اولو de ma to dan la hara saram ne rola dona ki sigi te ka ke dugoyi eta barala ete hali aljina so folo barala ne go firdausu ha ado oy dugo minani abara te nyonfe ngane ma fi kana dugo ke de hali min da baraka na bi dugo yi ne ta fi kana ke de ala de soni masai ala bayre sawala masa fon sirin na kada ya badima na ngon ba fi ki chesri kada ka ala kira ka blasrali hali mamun ya ala kira rekre fa sigini sallallahu alaihi wasallam kira ku ka le de ma barala aya fo godo ko aka chesri aka sujudu chaya a'inni ala nafsik bi kathrati sujud ko aka deme ka sujudu chaya aka deme baraina wala sa aka kale kire fa si aljina kono ko aka le deme o barala ali kire fa si soroli ko aka sujudu chaya de c'est les ko bay ko o mana ko ni mamin zrana alaka kiri ya la haraka fi bina jo ala nyekoro ki kiri ko mamin zrano ya ko aljina sofla boti fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban jinani adama di aw maka nemaj min bi sabi min galutiya oti ala on da shikaludiya on bi deli kan fara neman nun sura bawka ذواتا أفنان او جري بولو تشاما بالجنة سنو الأفنان الأغصان جري بولو تشاما باكولا يا دو ني جري بولو فورا ايرنا جري جوي ايرماي ايرنا جري دي ايرماي بيتي فوبو ذواتا الجنة سفلي ذواتا أفنان جري بولو تجدو جونغوالا جري بولو يالا بو جري بولو جالا ندو الله جري بولو نياي جري يورو تو توراي حالي ما دولا ادم دي دلالا على بيتا بدو تاكو توفو اتي توفو ما دولا باكو ادم دي دلالا كبون ina o tuwen kaba ko yakaba jiri bolo nun tafsiru kelaw ya mamtu ko jiri bolo kele aljina ko ba soro jiri de nona ya chama de bala mini min de kidi ado ya ni ko nyel la mangro bolo ko ngai te fo yo la ni mangro teo ko ngal aljina jiri bolo munum be jiri de nona ya chama de be jiri bolo kele la mana o jiri ka cha aljina kono jiri bolo nunga cha الإمام الشوكاني علينا هناك تفسيرها قافورة وقيلة قافورة قال جنة جيرو ko ubumunu mokuna di yado jina jiri ju turumbe yoro ningili ko aljina jiru be mununu de imma go bala yoro rabi soroy wa ati jiri sonda la de barate aljina kon abe fuyi abara de kera ibe mina ya no mina na de o valeur ta aljina soro de ngala be aljina de ko kono e te foy wara ka aljina kono aljina ko ne ka dungi dade ara bala ka do angar sigala o mana ko jiri bolu chama ba kono fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban aw maka nema min be sabi min galundiya jina na adama de فيهما قوابا الجنة سفلين ونو عينان كوني فلابا كونو تجريان كوني فلين ببولي الجنة كوني ونوفر درو بولي دو تجري من تحتها الأنهار كوني بولي دو فوا اتجو ترى كما بني جيبو ويبا سراكا سنو نغو كما تو جيلا ويولي دي باجرا قواب السينا بدومي
يفجرونها تفجيرا فيها عين جارية كونين نمبي بولي وبنا كو كونين فلا باكونو تجرياني كونين فلاين بوبوي الجنة شو فلاين يما متوچو كيرنغري لي على بك يا فو الجنة كوراتي كو الجنة كونين فلاين لا ني mangutu do de photo yi mangutu kerengere do ala be kam barubo qur'ana in sura ere siga fochula ayaw sibin chugula man num be ga tati ko konya flabe akono gina so in kilo kili konya be ga wuya akono fa bi ay ala rabbikuma tukazziban فبأي آلاء ربكما تكذبان أو ما كان نمج من بيسا أو أبو كرنت يا جننا عدم دي فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة كجرد نونة بدوباكونو ونونة كيلو كيلي زوجاني وفنى فسون فلاي يجرد نونة بدوباكونو jide nona fana foite mi kile fana zawjani fana nona fle kile o kile ni pomme ba sur qualité flado ni raisin ba sur qualité flado ni awa jide fon fenya aljina kono wa jide beddo ba kono kulli fakiha jirde none beddo be aljina kono o none en kilin o kilin ba soro fana façon fly ya rabbi ala kan fara dumba ko fa bi ay ala rabbikuma tukazziban fa bi ay ala rabbikuma tukazziban أو ما كان نمج من بيسا وكابو كالنتيا جنني عدم دي متكئين على فرش بطائنها من استبرق كو نونغو ماليدو دامبي فنزونغا liuka limunu afenze dugumana min istabraq wa istabraqu adugumana duguma fenzen wa istabraqu amasa ala masanveta ufode tafsiru kala ko fenzen mino dugumata istabraqu mimo sanve ben ba don ko ni be fenzeke ba soro sanveta de kan kateme dugumata adugumana o de istabraqu fini nona e arabu fei min na daraja kabu ala tashbihu de kede boven ibn abbas yo def ko fon fena fora ka ba aljine kono nga am shariara ni jetay ki ka don bena nyoma to da madela da to fini do dilla ka da alkira sallallahu alaihi wasallam kaba ko yaro fini laje ka dinyo mandilla ka kuma infa alkira ko kaba ko yaro ni fini ko saad ka babulu joshi ni mi aljina kono wa ansaru ka ce bado ko o nema ne do ko kan ka te menin fini aka bulu joshi la kan ni fini aljina finu above yon era ni fini daraja korota liwi arabu be min don wala sawkar famu do soro o da to fini fenze sanvela o mafo mime duguma ko de stabraku sharu kelo ba ko dibaju ko harira fini nona ya dodedu harira fini nona ya dodo mi na daraja simbe kevela na ko aduguma ta de yoyi asanveta ala mo fode am dugo de kala kanye dauka وجنى الجنتين كن غفر فلين ويا الجنة سفلين أفلا جريمو دان وفلا كسر جريمو كسر مقولة الجريمو كسر قطوفها دانية هذا جريو بي
di de ko ni ngadi sa nga soroto o bare de ya do ndamaro boli magar ko ta ha ka ho boli magar ko da sebe de soroli magar ko da o mangoro yere kuma dowla ibi joka de do fle funi alam ne ka yuri wa ka be afangele ka chengi fo so do fangele ko nga aljina so fle ya ajiri mo kasru atke bawla o kasru dum bawla tafsir kala ko dila ko riwaya don nana kuma don nana lakal don nana ka fo ko jiri were do munun mo ni wati jiru bisurunya mawla tilqaiyan ni alaka ya marwe emani bolo bodro albinna de bolo kasro wallahi aw bil man yanna fashilma okay an sharuben na on ya sabo kalimaniyan na ode kunya kabakoi ka fore ko di bolo shi jirde madoro jiri rabbi na ibasoro an limaniyali olabi halan do sharu nam non di bolo nyeba la mo bolo e wana ma de ka don sira ba keta ka do baka aka tele volume na ka bolo keta ka do baka tele volume na ka keta ka do fara we alay doni min jadama dum wama utitum min al-ilm illa qalila bi ere bi nyawa ka telephone bi dele cenda ka a regle ka be ere nyama ma wore nyete de ne ya shi nyama doro nyeche ba yele nyeda ba yele bulu emprunti ba yele na sahaba liman yara fe dowla bi a bangina anw de kene kan godu olu ta de kun ni be ko chama ngun dogorul la nga biya misali a bangina anw aljina be mangutuni ko dowi wallahi bi afamu kada on de fe gata be sahaba nga olu darala da ko jugo ala do ye ko ki aljina no fe akabu haklima alkina ka jihadu ke yoro le ma do yi kudo ke aljina kunno fe ani mo jeno yere ko ka jen kan no fulu ko aljina no fe tugula bi an yebe mina an alimani yok nga bu yodu tay eske muna here in chama a chama mbove nyo yira an won febi halati yere bulu ikon nyebala mo gogul hali nyeta laika dugula nyebala telekon nanu limane ara kasoru nyete foi la be manga ere mina e foi manga ni ku brus ko na de odo kanyina ma bebe ke fitna o de koro we fitna de tugu kurandu bul we la soni falunu nyama o de ka hali naga so tutlela technologie minan foi kuntu bul je daire le flet ko mina bika hera ko chaya ka doni chama ndi adama dema olu tlek ndeti nga ala kira kuma na fen vo o bidala o ala kira sallallahu alaihi wasallam dilla ka kuma do ay ka hadisen ya kira kuma vo ako ne bil limaniyan na ne ana abubakar ana umar Allahu akbar ala ka jidi limaniyan kuma na tafsiru kala kan sharhi ne ma fi wa ala kira ya fode ne ma fa sebe be ayayla Imam Shaukani alikuwa ni asiba ka tafsir la aya fo kuma inakuwa qila kwa fora don ba sebet ndu ya asiba ka tafsir la boro do bala ko aljine jiru ku munu mo kuna o te kaba ko ya alaka selaw o te kaba ko ya alaka sira amu ya don dalila kuma ti yala ni soye ga to bo e mo bi la bi usola madu obina jodoro ka insale abana
fɛn o fɛn bɛ so kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ bala misirilama yɛrɛ dilan japonais ye so misirilama dilan o tɔgɔ ye misiri mobililama dilan n'u nana installé k'a dayɛlɛ fo n'u y'a kɛ ɲɔgɔn kan tuma min k'a boli ɲɔ tɛ n'i nana kɔni misiri de fili kɔrɔ an y'a dɔn dalila ya ko maa ni so ti yala ko mɔnɛ donna ma n tɛ n si so fila an ka yɔrɔ la ni adamaden ka hakili jagabɔ ala ye hakilini min d'a ma n'o sera ka nin ko ninnu kɛ a ye to an ka alijinɛ ɲini koyi kow bɛ yen a tɛ faamu yan koyi n ko kow bɛ alijinɛ kɔnɔ olu tɛ faamu yan f'i yɛrɛ de ka se yen wallahi maa man ka to alijinɛ kunba ka to i la ala ye labɛn koyi ni nin ye diɲɛ yɛrɛ ye o ala ɲin'a jugu bɛɛ natɔ don yɔrɔ min na a ye nin bɛɛ kɛ a ɲinw gɛrɛgɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min na maa ye ɲɛ dɔ yen na e kuma faamu wa fɛn o fɛn filɛ yan ala y'o bɛɛ bila a dun y'a dɔn k'a ɲin'a jugu bɛɛ bɛ na huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'a fɛn minnu bɛ yan ala b'a dɔn k'a ɲin'a jugu bɛɛ minnu b'a fɔ ala tɛ yen olu yɛrɛ niyɔrɔ b'a la o a y'o de fɔ Ibrahima ko k'a bɛ nɛɛma koron k'a bɛn muminw ma ala ko hali ni min kafiriyara a sen bɛ nɛɛma na dɛ Ibrahima n t'o dugawu minɛ i bolo de n'i ye diɲɛ nɛɛma caya filɛ hali ni technologie minan tɛ an ka dundaw jate an ka ɲɛnamaya daamu jate ka sɔrɔ technologie minan ninnu yɛrɛ ka bɔ yen pewu ka t'i jɔ i ka kungoda dɔw lajɛ bani a ye ɲɛna dama badamaden ni lafiya i bɛ fiɲɛ min sama i b'a sɔrɔ a ni yɔrɔ si tɛ kelen fleurs bɛ yen o dɔw suma n'a dɔw dilanla a parfum buteli kelen n'i ma 10 bɔ n'i ma 20 bɔ i t'a sɔrɔ i kun kɔn b'o la e bɛrɛmata de da fɔr'i ye i bɛ min faamu an y'a fɔ ka dan ye ok n'o tɛ o ka ca ala ka bɔda de kan ye ala ka hakili sigi d'an ma o tuma na n'i ye ɲɛnɛmaya lajɛ yɔrɔ cɛ ɲuman minnu bɛ dugukolo kɔ kan fɛn duman dama min bɛ dugukolo kɔ kan hɛrɛ ko dama min bɛ dugukolo kɔ kan ala ye nin bɛɛ bila foroba yɔrɔ la yan yɔrɔ min a yɛrɛ y'a dɔn ko a yɔrɔ tɛna to sen na yan ye provisoire de diɲɛ ye sigiyɔrɔ min ye Allahu Ta'ala kɛ dali la a bɛ komi ni gitɔrɔn dilanlaw nana u bɛ so minnu jɔ ka don a kɔnɔ yan'u ka taa ni tubabu mana na ni tubabu sociétéw nana walima sanubɔlaw ni fɛnw mana na u bɛ yɔrɔ minnu labɛn ni dugu burusukɔnɔmɔgɔw nana ka n'o filɛ o b'a sɔrɔ o ɲɔgɔn t'olu ka dugu la ka d'a kan u y'o jɔ u ye courantw k'a la u ye clim k'a la u ye fɛnw k'a la o ɲɔgɔn tɛ dugu yɛrɛ la dugulamɔgɔw ɲɛna ko diɲɛ da ye nin nka n'a sera o mɔgɔw yɛrɛ siyɔrɔ la u ka dugu la yen fana diɲɛ misaliya de bɛ ten yan kɔni labɛnna ten dama adama n'a denw tɛmɛ sira kama u tɛmɛtɔ gansan yan min tɛ sigiyɔrɔ ye kuranɛ b'o fɔ alakira b'o fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ yan ye waati la ko ye o waati la ko ni ani ala ɲin n'a jugu bɛɛ bi yan a ye nin bɛɛ bila yan a ye so min kɛrɛnkɛrɛn a ɲinw dama ye nabiɲumanw bɛna bila min kɔnɔ cidenw bɛna bila min kɔnɔ Allahu Ta'ala ka waliyu bɛna bila min kɔnɔ mu'miniw bɛna bila so min kɔnɔ a ɲi gɛrɛgɛrɛ de bɛ yen ala jugu foyi tɛ alijinɛ kɔnɔ kafiri foyi t'a kɔnɔ munafiku foyi t'a kɔnɔ mushriku kelen t'a kɔnɔ a bɛɛ ye ala ka jɔn sugandilenw ye a yɛrɛ ye jɔn minnu sugandi a ye min labɛn ka bila olu ɲɛ ye cɛsiri i ka y'a sɔrɔbaw la dama n'o tɛ an bɛ dɔ de fɔ a la koyi an bɛ dɔ dama de fɔ a la n'o tɛ fɔ maa si tɛ se ka alijinɛ mankutu k'a se hakɛ la hali alakira m'o kɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان أو ما كان نمج من بيسا وقابو قلتيا
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قابل الجنسو سنون الجنسو فلامين كفرة فيهن تفسير كلام فرعون ضمير له فيهن دوي ضمير سيكتا الجنسو فلامين فيهن دوي ضمير سيكتا لينوما man ngaw ko ama ko lafew mun fora dla mun fora nu mangtura nu fenze mangtura o dla nu do ko fihinna ko abedlan nu ngay mu bedlan nu nga qasiratu at-tarf musu bedlan nu ngay no yahurul ain aljinamsu munu alayu mangtuni dmay ko u nyana fleli ko sorombe ka bew ciow dabama قاصرات الطرف ينفللي سوليمبه كابه وچو دماما مسومن باكونو ممنا بلاچ ميغا بلوكا بانا مسوكو كلتي الجنه كونو كداكا ممنا ديميما او بيم او نيبمبو ماي امغو تي الجنه تشي وري فويلا مانغو تورانو دي o be lin nunga walma o be aljina sun nunga sun nunga bakon hurul ain hada alakra ka hadisa o sallallahu alaihi wasallam ayu mautu qur'an ere chaman fula o yem soude musumnun dlale do ku lasako aljina kono e o ma jien soski kede ala yudlaka bla aljina kono e réserve do e rubina ta fara jem so kay kadaka jem so olu dobna ta tasma kono ala kana nga dimba yow yalla ala kana am so yalla ala kana ndim so yalla ala kana am baw yalla ala kana mu'minim so shi yalla da ala kira fode sallallahu alaihi wasallam kwa tali tasma fle kwa sorom so kachay ka soru kachay ala kira fa sallallahu alaihi wasallam op mana olu charni yaro ni chara tasma kono bi dogo aljina kono ko ko ufamba tara tasma kono opana ode atosa alay musodo dla olu be aljina kono ko hurul ain olu si dlala ku bla aljina kono yi kula sa gombe aljina kono yi ka aljina sikiba kono yi ana ko olu be alay umangutu nu nyeshuli hali aljina kono ti jugu ya kunu itame adama de dambe na ka karama na ka bunya jien fara la haraka be jugo fole nundi la alay andla ka ambla sram nungaya naka kuma kom ka voga aljina muso ha ulu nya fara be de yala tawbake o mata qur'ana kono de be mawtu ni basgi ni mafani jugo nyuma yani daka ko kunu heratu la ko ami yon ngi damade ami yon ngi damade so ere fura dama ka ko soro ka be a che kilima so mangutu yode jena ya mangutu yela ka nyina ma kuru ka be a furunyo kilima so be mangutu no de jena ya na mangutu nyena hali aljina kono aljina muso mangutu no ngai furumbe ate ka foisa bison ko be ma la ka boda kai لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان سنونو ko adamadin wara ma kon unye muso nuna jina era ma kon o jina muso fana la ka kon nuye hakilima bu kuma fam ko muso nun dala ka la sakoy na ala min garsiga dulay ki ba soro niye adamadin che ba soro che wara ma kon che wara me kon ala niye jina che ba soro che wara me kon muso ina لا بك لا سوي قبل وفور يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان أو ما كان نمج من بيسان بك في قابو قلمسكيا كأنهن الياقوت
والمرجان أوا على رأي مسنون مانغوتو كأنهن الياقوت كم سنون بكم ياقوت والمرجان المرجان كوبكم ياقوت وداتشو تشينا أنو فرقلو منامنا كوبكم ياقوت والمرجان المرجان مثال هذا ما ديدو كم نينا ما يفنشين موندي نيتي فوف لله يا بلاي بولو كوني باي لما دي تدنيالا الياقوت والمرجان أحجار كريمة فأبكم الجمع أفودرون كو جمع سيودي دو منو بمنا وبكم الجمع منو بمنا كأنهن الياقوت والمرجان ليه تشبيه دي بوفينيون يا مينا كينفنسي يدو نيكو كاري kwa nyada bamana komi kalu amba donc adama de nyada ko nteke kalu nga iba fega femi fo aklima bo fam ni muso dunu re kan kateme yaqutuka u kan kateme marjanuka uni nyana ma fenche nyuman shiti suma ga alay misali do de jira wala say ka doni fam ka do fam kuina awa ibini nyini ibi hakiliski yande ma kira ma faguni ka ke ma fasani ka ke jina ke la bay kita dabla eti tubi ini nundi nyoy de ati nyoy de wani mi koloshi ambe jenne ma mununa ya ma ni mi koloshi itabe dan jema ya ese ndi ala harala mana ma chami ina ni yorodo kada ala hera mun ndama ya ujare de upmana ala barkada aka ala ku ikadda yoro mi kadda ala ya dore ko fo ko dore be o kan yandai manu numbe be ko defo aljina mangutuli dore tew akora ya jando ayere la ka do ko here wore bembulo ya o kan jietay note amna sigia kwa mi jiem so mangutu ya ato mangutu yede ni siram so furu yere bo nyei yere nye chinde o okay ga bege ya fie de kom so wero be olu kay hinu o kuma yakli tu yere la ki yakliski o da to adama de na alni jien ko betara ki dan ni aljina soro fui matnu fɛn fɛn y'i dan yan i bɛna taa bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ ye nka i man'i tile kɛ yan cogo o cogo n'i ma alijinɛ sɔrɔ o y'i sen bɔlen a ko la furuko kuma musoko kuma cɛko kuma minfɛn nko kuma dumuni ɲuman ko a bɛɛ ye alijinɛ ye tɛ jahannama kɔni hɛrɛ foyi ma fɔ a la n'i kɛra jahannama den ye kabi ni muso mana bolili daminɛ ɲɔgɔn ye alikiyama kɛnɛ kan fo ka taa se kuma min ma sa si hakili tɛ si la maa si t'a muso yɔrɔ ɲini tasuma kɔnɔ ok k'a fɔ ko tasuma fiɲɛyara sa karisa bɛ yɔrɔ jumɛn ye ayi i hakili tɛ jigin a la bɛɛ b'o dɔn bɛɛ hali diɲɛ yɛrɛ la ni ko ɲaamina dɔrɔn a bɛ ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ ni fitinɛ nana ni siran nana adamaden negela bɛɛ bɛ taa ka bɔ a la o ye diɲɛ siran dama ye jango lahara wallahi adamaden wolo bɛ kɛ ka jeni tuma min na hakili tɛ foyi la a mago tɛ foyi la adamadenw bɛ fɛn kelen nama de ɲini ala fɛ ala dun t'o kɛ o ye jeni ka dabila u wolo bɛ kɛ ka jeni min kɛ jigoni min n'a bɛ kɛ ka suuru kan o ka dabila dama i ye kuranɛ bɛɛ filɛ o tɛ foyi ɲini u bɛ min ɲini dɔrɔn o ka bɔ tasuma la adamaden hakili t'a muso la a mago t'a den na a mago tɛ foyi la ale ye jeni ka dabila u mana o muhawala kɛ cogo o cogo ala ko k'u tɔ de bɛ jigi ka taa fɛ u mana hɛrɛ ɲini cogo o cogo jaabi min bɛ f'u ye o ye فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أي ننني كأننا عوجيدي فويلا فجأة
ni ye faranga fɛn o fɛn natɔ ye aw ma dɔ de faratɔ don a ka ɲangata kan nka k'a fɔ ko fɛn na bɔ a la wa ayi o tuma na n'i y'a mɛn hɛrɛ an ka taa segin hɛrɛ ko ninnu ma hɛrɛ ko minnu filɛ an bolo u ka to sen na u ka taa kurakuraya o ye n'i ye alijinɛ de sɔrɔ ye dɛ ya rabbi ala k'a don an garisɛgɛ la فبأي آلاء ربكما تكذبان aw ma ka nɛɛma jumɛn bɛ yen sa a bɛ min nkalontigiya nin bɛɛ kɔfɛ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ala ye nin fɔ min kɛ a sɔrɔla k'a fɔ a ko ninnu ni nin ka kan koyi wa hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan ko hali ɲuman sara ye dɔwɛrɛ ye ɲuman kɔ wa ko ninnu ye ɲumankɛlaw de ye ninnu ye ɲumankɛlaw de ye ka kɔn bi ye a ko hali ɲuman sara ye dɔwɛrɛ ye ɲuman kɔ wa y'a dɔn an delila ka kuma in fɔ yan i t'a mɛn alijinɛ kɔnɔ den si da an kɔni donna alijinɛ kɔnɔ ten de koyi an yɛrɛ ma baara ɲuman kɛ y'a dɔn diɲɛ hɛrɛ dɔw bɛ bali ka cun adamaden ka ten ka sɔrɔ tɔw ye sɛgɛn min kɛ e m'o kɛ o bɛ kɛ o dɔw bɛ sin ka fɛn dɔ bali ka fɛn dɔ sɔrɔ ten hali dɔ bɛ taa namanda la a bɛ sin ka sanu dɔ tɔmɔ ten ka sɔrɔ ale ma senni kɛ o bɛ se ka bali ka kɛ nka ko alijinɛ den dɔrɔn ko anw yɛrɛ ma ala bato anw ma foyi kɛ an kɔni donna ten nama tiɲɛ tɛ dɛ kuranɛ ma fɔ ten kuranɛ ye min fɔ k'u yɛrɛ de b'a jɔn ko ala anw ye bi jɔrɔ ka kɔn bi wa ala yɛrɛ filɛ k'o de fɔ ko hali ɲuman sara ye dɔwɛrɛ ye ɲuman kɔ wa ninnu ye ɲuman de kɛ o fana u ka ɲuman in a valeur tɛ alijinɛ sɔrɔ dɛ nka ala fournissera u ma k'u sara kɛ alijinɛ ye ala fournissera u ma kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya ay dumuni k'a ka min tare bɛ aw ye ni fɛn a ye min siniɲɛsigi k'a to diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ ka fɛn bilalenw de ye ninnu ye dɛ dɔnnibaaw ko ten ko n'i b'a fɛ ka min y'i bolo lahara k'i b'i to yan k'o bila ka taa nin fɛn in ko diyara e ye kojugu i b'a fɛ a ka k'i bolo lahara de e t'a fɛ nin tigiya ka bɔ i bolo fiyewu k'i b'o bila ka taa e yɛrɛ b'i to yan k'o ci ka taa nka n'i taara ka min to yan o tɛ ku i la ye dɛ ayi i b'an bɛɛ kan ten ala ka bila mizani na ala k'an ka mizani girinya mizani bɛ girinya a yɛrɛ ma alakira ka hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam a bɛ baara dɔw fɔ ko o baara ninnu k'o bana bila mizani min na ko a ka kan o ka girinya fastabiqul khairat a ye ɲɔgɔn dan hɛrɛ baaraw la koyi wallahi baara ɲuman kɛ o baara ɲuman kɛ e ka sara ko da i ɲɛkɔrɔba ɲi a kɛli i yɛrɛ ye e ka o to i hakili la bani nin sɔrɔ ka ko dɛ i ɲɛ b'an caman na ta n'i k'i bɛ ɲumanin kɛ i bɛ to kurukuru de la e kɔni b'a miiri n bɛna nin di nin ma n bɛna nin kɛ nin ye n bɛna kɛ tan n bɛna i t'a kɛ maa si i b'a k'i yɛrɛ de من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ni ye ɲuman min kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye koyi hali diɲɛ na yan ni denmisɛnnin yan'i ka perenpere i ni sɔmaw bɛ kɛlɛ la kɔlila t'a la nka n'i ye baara sɔrɔ i b'a faamu i mana baara sɔrɔ kabi i mana sara fɔlɔ ta i hakili bɛ jigin i bɛnkɛ ka busa dakɔrɔw la i hakili bɛ jigin i binakɛ ka ko jaa ninnu bɛ nin de ɲini ne ye ngo dɔw bɛ jigilen b'a la k'u marabaw fo bi u bugɔli la u bugɔli min bɛ kɛ walasa u ka sira ta u ka don da la u ka se ka fɛn k'u yɛrɛ ye o dɔw bali kulama de bɛ kɛ ka dugawu kɛ o mɔgɔw ye ko anw ka kari ɲɛna ne ma koyi wa wajuli yɛrɛ de bɛ ten dɛ ni ala y'an dɛmɛ ka ko in ɲɛ an bolo ya rabbi ala m'o kɛra e yɛrɛ bɛna taa fɔ sa la ko jaa karamɔgɔ kumaw ye koyi u tun bɛ nin de ɲini anw ye
anga ala ma turanga to baro boy wa ma dhalika ala allah bi aziz ente kuma do la ngabe do nyana ko wajili kala de bayre ibe la to ingamete au bayre senga on ba dabla au bayre senga fa ba wala me wajili law campagne bon mal joga ko koy parce que jamana mina fanga bi nyinita anu bena sigi ko fanga bena ko sebe ke jamana kono kabi campagne damna ay sebe ko jumen ye ko uye jama fara nyonga ka sebe ko doki do wardu ka sigida mo ma balanita do wardu ka sigida mo ma concert ke do war mobili saraka muso bla kono ka donke ka yala no o mo sigirane ko kuma ko luka luata ko ka dobo mana ko la batara mo ka campagne ke ni mana ko e ka sigi ni mana ko e jamana in fanga men sigira ni batara mo do de ma campagne ke kabe campagne ko damna mujaja alfa tage ala rete yele chugo min fe fiewo de ko ala ga dongli ala kire ngarda yele chugo la ko ke dongli mana konfo ka utaka yala ka campagne ke loyi nde kadai aka mo gofle ka tawla kana bila fama bena tadu sa debito fana ya damne ina anga sharia talaw ka kulla be no lifleni hali fitri silina hali ka fonde me to dum siri dala nga anga manga jigi doni ka dadabu ana ina kuma nga korota doni angun dlo ba ndala blia ini ala ceni ma façon bu bulu korota sebe kula jamana ko ala ka boda de kan de ne kon ma do andai na ke tuum de funa nduna du kono kilingile ka mo kala ante nyet ne te nyada ko labliu ake jamana dere am bi min yini o aksu de ke ka am yini o ban soro atuna mi vote chen ta ka kansa mana ko do be ni o boloda ko kika fanga ina e doro mo ka don ko ni e malangolo e usembo esena o kanga famu jamana imbe chukumina bi mo famu ya doni nana kala be sena nimbe daga ndi daga e ka mso chemjano ni mo tikinu mbla mobili kono ka donke ga yala o de campagne tete sanduru ke ane manyoy sa bina kana don daw maka wardi mso ma kwa nyene jeke klibala de ambaw wallahi nawte antuke fuyi chendo nte tike député o damadu note ko rekonde nu ya antan nu e pied doana kada mana chinu mago sero butlaga sigana nu nana ubuna anzora etu ubuna nuka t-shirt nu ka tiu nu ka foni biga gelema ni ntachena wekili fanda fana dusu ndande ibi men njukolata de bi demana chimbe tugo fuiti bulu idendi kala ka fuite sina o bebe kika cheni sra munu ya ombe ka go sro to sizi ayra ka war shwenu o de be sey ga no ke ka bombo do anda ni nga sanduru sarabe fara nyonga mundu ate foi bo nga ube campagne keni na polo munu ubarka ka bo areba ko sa ayre de be ga jongala fo ka jira cena on da yere kalama jamana bi ga tati ima kalan ci e kalante الكتابة والقراءة ويكلا إنجا وقرأت قادم ديت كودون هذا ما ديت سكا كودون أي كسرات سكا سبيني كي أتسكا سبيني كلا إنجا أبو كودون أباير كلام فانغو يروين جتيمله imanye kipta maswandi mafi kata maswandi de ngani manya ko ake manyana mai okoni dalui ni alache ana atade ni dalui ne kama ka folla ala anafsa ya sigidama anafsa ya dinama enga kemenan dirane ma wal wakilen dirama wala nan foka da malu bore dia biye bla ya dano dema
wa ode ni yoro de ni yoro de fla fa sokola malo bore ni ngile ni yoro de fla yeti shorti min du kanay yakli to la de no farala o itacheni wallahi balku bi shorti kelim ne ka do akana kata wote doy do tay teni sugoro gwanza ana doro ku fara nyonga bo do ta ko ni olu yere do re be dona olu wote ke fa bi yere tolu wange do be dona carte ni na yere tolu bulu carte le cœur tout lu ko lu tay ni ora ala doyi ko donka di mali yere kera donge jamana de ko abge chodi woni ki ko info ga sero dola ni sanchena jajete kalula na ambe dongo ni mana ko inga ka kere ame bari mina karamo wora be wuli ka fara demsonga wono kera doro he ka kuma bebi shinga filiti demseni mana sigile ka karamo ko ni dona ani karamo ko ni mina o ko mai ko ode kaida ko na ko nyumante ko ni jide yela la kulu fede ni chena dina Qur'an na nfe wallahi am min fo ko islam ya korole anga sheku koronu halu tama to kun yeli bare jango don anga sheku koronu don la ilaha illallah ana do kuma muridu de kuma la me ka lasi muridu de be gere sheku koro ni sheku kuma na dondoni ka kuma horon ya fo o kuma muridu bi soroka wuli ka lasi katro mikro ko manjanvet nga bikram go yere de bi wuli ki ipan no kera bebe wuli wa tu nya fo ayam so ko la shire wajulu kero ni don be kana tu imso kata tamashen mande de parce que muso ko ni don kenema ya kera mamulu bali malo ya banaw horom so ko nsika don kenema fi maloya de bana o te kira kanu ye o te ala ko do e fiyew yere de ala ko do te de bo duma na ta ko indam ne doro ay wuli mi kira fe o ka wuli o ba imso bi wuli e mso blogi bani be mso la ko kuluku bolo korota ay mun la inisa aya la inu kama ngorola de ka bokenema ante kuma client e blogi bani be anga de bana yere mso mseni ka blogi bani ndo de ka cha ego koluku bolo korata ko nu bikirafe we mun mai nu bikirafe kira ko den vede kira ten vede la o de be filmer kano jawbo ko jira ere de sigile ngebi msula dona tele la parce que ko wajul do ko kira kanu do ko ki yuguba wala ko foitol kuma na ngami doni batara ko inkele ni yakili jigina karamo ka dongela i farbe fa abma farfa de abma jigimsia folo ni kuye dine na doron fando mo kundu ayra sile kumbi yele enge ka fle ngoni ala koy bo awnde ulu dan la bi o zigru oda no nana ko ka ifane na ngwa ka doko lay ngonya me ni na nyete badinina ibo de la zikuru teo zikuru fola be ma fana banina zikuru de kore ko ala kusma ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub kutsku be mafa ni ala kusma ni ndongli no me dusku mafa sujango mso were donner min do ala siza yado anga jamana ko na artisu lu kun kun korotaro anga jamana nyama kalaw na artisu ko ni bana ulu lafiar ma ulu misri jodam na parce que ulu fini kana dalla blala foi dala nunu mun dine mo ulu era keme kan on dala ni man nu de neni benna ne neni ne de ko ndi be ni abi beni dalume e kana no e
go ye doge kira ga biziri kono wi abe mana ka tew ni tak ngira kira ta inji ma shi tukma o komshani munun kira ke tuguni munun na alkirat lila hal ni yere o kebbi ma tukma nganda imbe danga minabi kiri kote de amulu baliya be keneka kiri kote de mashi timambe maloya ini de tega ski gafle wallahi demsoni manati nyegone soro zigiru anga zigiru dalam so no flella demso peremberele manati soro flella abu ko do miri de wallahi demso babi ay ko boyra bini fle tiente wa anga zigiru dalam so no I demso peremberele ni ay ko don koy amanati soro inye gwambe numpanga numbiga gupangu tu eskibe komadi bibole ima bwala idemso abesiga ikasla mesebe yala de bon karamo munu mba foka be daga muna utum so blaka ketele la yada ni muso nana ka wajuli ke karsa muso fila wajuli la gay mo muso nu de umbla dona itna ni muso yi nani muso ya ga don ke tele la ni ko nyumadu foitala nani muso ya ga don wallahi don kaluma da alin don galu ala ngaluma da kirala angalu ma hadisa do futi hala mawduti kada ko imbe bitakira di law sallallahu alaihi wasallam don wahala ngalo hal yahudiyo masonga ngalo da kirala parce que wa do ko ngalo ni tienti ka bonyon fe ni be ngalo tike ba la je min napsika ke nani tien ka su hala ngalo ma da kirala sallallahu alaihi wa sallam alkira dimso fatima radiyallahu anha ni mu maluya la ilaha illallah alit nyaaya da sutura ka se hakela amma ayre nyene matede ahamina ashu ale shu dunchugo ayo de nyefo yana kasa ashu sutura chugo anyana makotede aye shu dunchugo de fo ayre la ashu sutura chugo ayo de fo yana kasa ane be dona no fatima toybi ko ni soja meno nali ana ni soja rana nali ana meni mi ani soja ndeno ide ala kira dimso ki dongele ala kira dimso ki fini langolo ndone dilla ka ala kira dimso yini ga Allahu akbar ko tiena yayi ni ko ne ko mu yara kafsa musoma de mu here muso ya ko cew kana yi ya kana cew ni mana ma bona ka sigira ka nuna mata mima do to tala kwa kana cew ye cew kana alakira tili sallallahu alaihi wasallam horom sok bi blatrisi de kono ka chaya hala mina se aljina kono muso jamakulu fulana o mangu torano de hala aljina kono o betrisi kono muso mana fini ayere sutura o ta bode bitla ka trisi gwani do de nyameka ka block kono a sutura likam enga edeve fo don ere la fo tele la est la même chose dona otika shongono oteka salon fo tele la horom so islamem so shoaibu demso min dara musa wele qur'ana ya atama chugo mangutu ko ay demso flay ndola kilim blaka na musa wele kwa bike ka tama maloyaka hal ya tama to ibado ka be maloya don ba ko de la ko jam so ka maloya bidon hala tama sife abidon de ma kam maloya mo fie karoge tama chugo be ni tara ibrana na ni tama chugo be ni o yem so lay na memi vurul go mana ta kwe itabwama ma do so mi ka jande dilla ka chedo la kare we muso do ku fai
we muso ko fa ye ka taara mamnani ni fo to we mamnani baro boloda fa ka taa muso laje ana ko folo du kono ana sɔrɔ muso bɛ surafana dun ana sɔrɔ muso bɛ surafana dun muso ko ayina an ka dumuni kɛ a tɛna fɔlɔ min a ko kunu u bɔra ye min kɛ ko cɛ ko a terikɛ ma ko ale ta ma bɔ ko terikɛ ko a kɛra di ko nin tɛ se ka mara anw fɛ yen ko m'an bolo bali bon n'a tun y'a tulo ci nin kuma in kan nin filɛ yɔrɔ kumaba tɛ e ka jate la o i ma deli n'e bɛ maloya cɛ minnu n'an b'i furuko la ka bɔ o nana i tɛ wuli ka don so kɔnɔ i t'i ta dumuni kɛ jɔ fɔlɔ e b'o ka e bɛ tila k'olu wele k'u kana fɔlɔ minɛ k'o kunu cɛ ko nin tɛ se ka mara olu fɛ yen terikɛ ko a kɛra di ko a tɛ malo bon ala kira dun ma maa malobali waaju dɛ kira ko maa malobali ko ni min ka di o k'o kɛ ko hali nabi ɲuman tɛmɛnenw yɛrɛ y'a fɔ ten de ale nana o kuma tɔ de sɔrɔ yen ko maa malo a kɔrɔ tɛ ko sariya bɛ wuli ka bɔ a kan koyi a kɔrɔ de ko maa malobali bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma Shuaibu denmuso in nana a bɛ k'a bɛ kɛ ka taama maloya kan an nana min fana wele dɔnnibaw ye u taa cogo mankutu u taa cogo dɔnnibaw ye o mankutu tafsirukɛlaw y'a siri ko Musa alayhi salam Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ala de b'a dɔn a bɛ maa minnu k'a ka cidenw ciden tɛ sɔrɔ dugukolo kɔ kan bi dɛ maa si tɛ dugukolo kɔ kan bi min bɛ se ka kɛ ciden ye kira y'a fɔ de a ko a tɛ yen bilen dɛ a ko a t'ale kɔfɛ ko Musa yɔrɔ maa min nana ko a bɛ taa sira jiri la o de bɛ t'i bila e ɲɛ wa Shuaibu denmuso in ko a bɛ bila a ɲɛ u ka taa tafsirukɛlaw ko fiɲɛ bɛ ka ci ko fiɲɛ de ye fini kɔrɔta dɔɔnin ka bɔ a senkala da la o yɔrɔnin bɛɛ ko Musa y'a ɲɛ tugu ka pɛrɛn a kunna ko na kɔfɛ Musa bilala a ɲɛ ko ne dun bɛ sira ye jire la cogo di a ko ni n ka kan ka taa kini fɛ i bɛ gɔngɔrɔ fili kini fɛ ni n ka kan ka taa numan fɛ i bɛ gɔngɔrɔ fili numan fɛ de bɛ kamalenkɔrɔ de bɛ ban baara ma ka n'i biri ji dunu kunna ko walimusow ka u bolo kɔrɔta ko ye ala ko ye k'i bɛ taa mɔgɔw fa neni nin ye ala ko ye ko sira de jira la Musa yɛrɛ ten ka gɔngɔrɔ keru taa kini fɛ ka gɔngɔrɔ keru o de y'a to ko muso ko nin da baara la a ko n'i ye nin da maa fanga ma don danaya b'a dɔn ko fa ko e y'a ka danaya dɔn cogo di a ye nin kuma ninnu lakale i y'a ka fanga dɔn cogo di a ye kɔlɔn dayɛlɛ cogo min na k'a y'o lakale wa ala ɲɛ siran ye nin ko ninnu adamaden ala kira y'o de fɔ Gulamu ya ko ala kɔlɔsi ala b'i kɔlɔsi ala kɔlɔsi kɔrɔ ye jɔn k'i yɛrɛ kɔlɔsi ala ka danw na bi anw bɛ k'an ɲɛ juru bila k'an da juru bila k'an tulo labila an bɛ ko bɛɛ kɛ e yɛrɛ bɛ sigi i bɛ walimusow filɛ f'i bɛ file fiyɛ i bɛ sigi sirada la i bɛ jagoya baro bila mɔgɔw tɛmɛtɔ la walimuso maa tɛmɛ i bɛ foli naamulamina t'o bɔ fo a kɛra di sera di bɛ fɔrɔmu na bi ka fisa mun kɛra jɔnni ye bila o la a ye salamu d'i ma salamu kanda n'a ko a ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma sariya t'o bali a banna nka a tɔ molobaliya kuma sariya m'i bila o la dɛ wa sariya t'o yafa i ye bon maloya an bɛ ka maloya de bɛ ka taa ka bɔ an ka diinɛ ko la dɔɔni dɔɔni maloya bɛ ka taa ka bɔ an ka ɲɛnamaya la dɔɔni dɔɔni ŋɛɲɛ faso dɔ bɛ musow la kɛnɛma bi karamɔgɔkɛ nin tɛ muso danbe ye dɛ karamɔgɔ minnu b'a u ɲɛ tugu a kan ka ko baasi t'a la aw ɲɛ b'u jɔ ni muso la hali minnu k'a bɛ daga aw ɲɛ b'u yɛrɛ musow la u bɛ k'aw de musow kɛ aw musow n'a denmusow kɛ jɔnw ni maakuntanw olu bɛna dɔn kɛ maatɔw ɲɛ kɔrɔ mana u bɛ sɔrɔ ka tɛlɛ ci k'a bɛ daga n'a bɛ daga a banna na ni i muso n'i denw ye dɔrɔn u ka dɔn kɛ tele la ko dɔw bɛ yen a tɛ kɛlɛ bɔ koyi i bɛn'o kɛ ka jira mɔgɔw la de wa ni ne bɛ nin kuma ninnu fɔ a b'ale siran ale b'a ko ni ma fara nin fɔli ma ko mɔgɔ dɔw bɛ yen k'u b'a kɔrɔbɔ bon n'u y'a kɔrɔbɔ u hakika bɛ bange mɔgɔw ye a banna e ka foyi t'o la n'i ye nin mɛn n'i taara i muso bɔ ka bila dɔn na k'i bɛ ne ɲagara labɔ i y'a dɔn jamana in tɔ kɛ mɛ dɔw yɛrɛ bɛ hali kafiriya kumaw fɔ ko nin man di karun ye u don n'o bɛɛ la Mali la yan sisan ko nin ka ko karun ye dɛ o b'a sɔrɔ o kuma in kalimatu kufr kafiriya kuma don hali n'i y'a fɔ tulonkɛ la i bɛ kafiriya
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صحابة دو بالله كاجوا أنا كعلى كلا كليلا وننا وكون مثلون دمدلا أون دس بلاكوي إنما كنا نخوض ونلعب أن بتلون دلا يعني تقول بكم إن تندرام ما فوز بلاكوي على كو نعلى لنا آية ولا تشيدلا أو من يلبونا ولا فنزر أكو قد كفرتم أكافر يلا بعد إيمانكم أكل من يكفر نبي دوب كافر يكما فقرانه ما وبافو على كرك حديث ما وبافو على كرك ولا كتما أكو نعوي ده كمنا نفوسلا أنا كونفيون يكو فامسون أي نوفله نواجه لكلا نوفله وبافو ده كعلى كو كراكو نبافو ده كمنا نفوقا من النوم ete ala jengola ebe nunga kodela ante maka kula ko amba ala ka kuma dikaka nyefu ete yerema blain gadi adama de bela anga here de tala la fi dunya wala fi al-akhirah yerema blain mulu baliyai adama de beba nyedon ngay bi yere de kolon ki yere kun ladabu wallahi hal aljinem konom so ala yu mangutuni jogul may amna sama ben ay to anga dine juguta na furaku ka alkiral ladigi sallallahu alaihi wasallam am alkiral ladigi dutugo be alkiral ladigi ko du mara tugola anga am so alkiram so ladigi lisra do am so koro alkiral dim so ladigi li ko sra do andim so koro alkiral ka dim so la mona tugo mina ko sra do anga dim so koro madilga fiye anga alkiral perna modekna dim cheni kay tamarudo ta kwale bisra kana sura sra kan tamarudo ko sra kay uluma haramu e de mi chef ka to bi fe ekipma bu wal bam ne ka fa e ba kuturu e nyabala dim janu babu bulu ha inyebe wakile wafla la dem tanu mbulu inyebe wal telephone no bulu ya pc bo ha ayin mom ni jurga telephone ya bulu makundan abana ay to ngani reke may kuy foy ma on fagu na yiru ke walite op ma mimi vie ka kuma dat kunay akhiru zaman kramgo dien la ba ngaram go ci go dala de ambedu ni ye here ye ana o mine ni ye toro ye ana ti ci fe koy ko de tiena koy ni sa tiena jetete kalula de na tarkira foda ko mta ka to sra minga jembe de wadon bo yode fo al halal bayyinun wal haram bayyinun aw ni ala te don be bla nyuma mizanu kono mizanu tega ni flay na ma bla nyuma ma ro kono be bla mini donc les munu bon ve avec bla nyuma mizan kono mso fleni ko mun na tella avec bla ga nyuma mizan na ma nyana ma ba tanwa era mi mbega keleke kwa bi daga e ba kanu e mso ka ke ma do ito kala de ke ya ito kala ke o do ala iseku yemige halu mso ka bokata barakero la ya jeni msofe kwa ka to soko no kulu yere ba sara kalula modo ya ke ya bamako ya karamo ko tede to kala nawdi ala en no ya kuye diplôme be msobolo msobe kelela ko fa ka barake uko to so na yere bi sara ala mi vo e chede ala yo defo de mso ko ni وبيوتهن خير لهن سوانا اللي هرم سو نواتي نوفانا كودو بسينا كوم نومي ما تسوكا شيغا تسوكا شوفانا بهيرا كو ولوكوي ها امنا مي جين جمانا كوندغي با كولو بيت غولا abani soja ko halna ande dine kelina ya amerika on bega duwo de kesa ko kunyeshi alama ko ka ala dini te minna na kwa ya je don roba bana ko ngoni mbana mseni Allahu akbar Allah ya kuma be ibi aya kala ka kala nga ala di bishinga na aya qoro jirila ni waqi do yiti Qur'an ay kuma invo kuma be amba tafsiru ke nga mo ta fam akwa ya ka dine ko ke koyi aw kariben naka akuna ka dine alay mbi ka ko do jira mo gowla be bi limaniya Qur'an mo fo
aya do be afam silaw ala ko ko mun ndabla ni mo maso dongo do be ko do anile ni nyana jey mborama ni ngoy mborama ni re borama mu ya boama bana miseni hali nyetai mikrobu miseni hali nyetai wama ya'lamu junuda rabbik illa hu basta alaka kelebulu da do fa alayre wallahi ya alaka sidi jirale adama duna ni mambi waju ka waju madrana ko ja alaka fuite ko auna ni fem fitini ndamadi afle mo mabora nyona jakku yala mo srana nyonye jakku yala bana fanga ka bu jamana munu nabi adama de bike ka fe beke bi wala saka kishi bana wala fama ide nini bana ngundam ne na anfe farafina ya kuma ko nogo de asama ngaye tlo ben nogo ko kuma nana bana poira munu nga wala yenjembe sebuye ni yangundo wako ko nogo do wani yangundo kumisinga datugu na unjeti abayere nga akofle abu kon bu yere dama ni nyonje folo ala ka ngi shiga ndanga andu danga ko nga ayan wajude kadaka giere ma kungulo baw hala amerika nga president yere ayere laje siga na kungera yere siga kera fe ni soro bana indala dokotoro ya laje aw ko fe maso Ameriki president ya la fama jere ma bamma baw jamana baw singula baw ambe ke ga munum bla ala place la ala refleka jirana ko hey afla be ke ga num abini ku batu setu weda ala ka kelete kula de ala ka nyanga tati kula de amfle du ko mayere ka ba ko mabbe fuy make ni mbana mseni de fleka die besra ka bejro ka be hawja ala kan jidi limane ala kan kishika ndang ala kan ndaka ala tlula me abe jamana na ala ka silji bwana ni duga ma shuka fo bwan shuka anga ko ngorote kwa jarane de nga ala ka sedu daka ala bu kabako jira jere tala yoyi ala bi doke ka do waju abu kodo ke na keri nyena abi jidi limani ala yo defa mina ngaka ba ko jira aula ayere kuna ani faunve fa kata bangi aye ko tiendo de ala ko tien fo ka bangi aye o ko do de ni tani kwa ndo yini ko sayna ni do were to bu baro damne ba ko alere no kunte ko bayfa hala mo wara kun kumana ku binin ko bansa ko hala time ko amina deme ko ay ko kan ko amini yena bosla ya ala ko fendede agwana ko kuma ko ayna ye kulebo Allahu akbar ala yini fo kuna ale ko abitoro si joma ko mashi siga binaji na ko abi heraki ko mashi siga binaji ala ka herakan ala kan kishaka toro ala kan lafiya jena ala kan lafiya lahara bana ya bes jamana mununa islamu bana basi dawla ami duwo ka ala ka silji bwana ala ka ku indan srafi ala ka silji bwana ala kana si anga jamana ala ka anga jamana kishi ala ku koloshi ala ka angilingili bekishi ala ka mbetan اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.